الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. جاتمنا بلوما أمبيا دون سجين كوندو يعني برو من كان برو نفا نوي يلا Islamiyat tabulu obisiga ñoŋon faamu obisiga gere ñoŋona wa fu ñoŋon goyen ka dabla ñoŋon kelen ka dabla anga karamo anan fa ananga sheikh Yaqub Dikuri jazakallahu anna khair aljaza wa dhakarahu Allah bi khair aliya yira akakuma konna la ko mo obisiga fara ñoŋon ka ay fen flafo la ko mo manu sisu ka kachala yani fu ñoŋon goyen abiba. Bon, ni débat walma ni temu miere ni kuma be ka kan fen dawnon be anyingal ka ke yoro kuma korodu o jume hal al haqq yatajazza yala tien bitlawa tien abisiga tla wi nuqtay jabi kan kan nyini mina yala est ce que tien be sika tlawa yoro usuliyuna o fi akuma fala do mo no te jumhur kon minka don ba fam babe minka o di tien te tla tien kelende toy wi kili flana. Est-ce que fili bébé yafa? Parce que pour ganga gel on a fois kasoro nebe yafa ke ka fili do ko mba ye bon afilla ya melakin amatien am sika baraka non fait toujours am sika gel on a halbi am sika kuro ke non fait mais est-ce que fili bébé oui wa fili bébé yafa wa yam fana ni jati minake hatta fi alquran ibda sura ala yarati fili bébé yafa bedo yafa te dio yafa bon akira ne fana alayhi salatu wassalam tasro hadisa ko na la fendo bi ayo yafa mo do me ko do bi amu yafa ni mo mi hala akira ka maganda ile iba ay mo tanto fo ka fo ko ni mo mi so hal nudul al kaaba la di aku fa o mo ndo la do fa bon akira alayhi salatu wassalam ni jatimine ke fili do bi masala kelin ka fo sahaba ma la yusalli anna ahadukum al asra illa fi bani quraiza ma shikala la azra sila la fu bani quraiza mo talakata do landra silsila la do sila fu bani quraiza ala kira wo fili yani fili ni te fili kadaka muna familial yoro dodo tuma do ka minnu sila sira la olu ka jati la don nunu filla mais ala kira baye ni fe sugu nunu ya fabisi ka kan nunu doko atemenaka sallallahu alayhi wa sallam nga ni mogomi ni ala kira sallallahu alayhi wa sallam hadisa wala hunayni do chemina na ko ala kira ma ku i'dil fa innaka lam ta'dil ala kira tlin kadaka matli adon kama akani fili ala kire kuma do fo kuma ngono kuma mo kan ka tashi kosobe ako mo do bina bon ni china yani sufahaul ahlam udasaul asnan ayu la halafa go dem senundu yani wushu ka suru dem senundu ba wushi dam lawla ba kuma do fa hadisa la bana ko fa idha adraktumuhum faqtuluhum qatl aad wa samud na yusro ayu fagana fa adu ka ni samud ka fagala tuka yani uslam la mawdu malakini ku muna mu kere ka soso islamu du kada ka we filmi ngate yafa kada ka we filmi nge ati yafa fendo be komi wati ti la bolke fendo be me fengo fokuma ngo o jume muna mo be no fono be problème ni jume fembe ba sababe hakika na tura fem folo do be we ke sababe fono go be na yafa be sika koko o jume we ko dombalie ibta soro e ya don ka se degré do la ni ma don ka so mo kama fonongo anana ke tuwa dola ko don baliya kan dalu tabula la ma ata don al mukhti yani yuzar yani mo min te famin do ya fa bisika kama ina fo ku vi minun sama be don ba ko la tuma do lambe ya fa ke do mo ko dola mani don ma mi re ba don na ba tuku ka mo woli kana yere ma o galon kelin kan ya u flat mine tuku ti kili sikatenno donc kili flana fonongo ya ani nyonche fendo be mi mesika ke sawbi anti nyonye fiyo fukata dugolo meleke wujume al hawa nindumo ala ko qur'an ko ko wala wittaba al haqq ahwaahum la fasadat as samawati wal ardu wa man fihi nit ala yere kuntula hal mo ni wore ko ka fode bon pour que anga ben fone ka essaye nga tuka ko do la nga nyongo ben ko do la no kon kela droit me nyongo nyame na nyongo fam ni ma frama tien do de beke ala do fa ko nale ala yere nalo musona mo tama ina fa kadu yetu ani na katuka kekete finalement sangolo be tien dugukolo be tien nyagami me do kewnu yere la ko liyen donc ni no be mo la
ولك ما نيا هل كنا قلنا ما فولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون كنا تقول مغني نقول نتابع donc min dun problème de tableau nyonche ma chama be akana ka ngona na fo ku ta don se ko be kuma min fo la ka fo mo kema tu don mo min chama be ube mo kam don bon minye ka fo ko daruriyatu min be dine la anka dawma ubo fana don mais limadha al khilaf izan kadaka ani ndumodo akadai لذلك الشيخ لماذا الشيخ يرى كتب سبك الرد كطائفة دوكا ينفع يرى بقى كلامه كامل إنه كتاب يعني شبهات خطيرة والرد عليها وده شبهات خطيرة والرد عليها أقول شبهات يبي أقول خطيرة شبهات خطيرة وده فهم نعمل نوكا جوكم voilà pour danger بولا كود danger بولا كود donc الشيخ يرد كوكا mais رد إن كابو الشيخ في لا الشيخ غنيا كألك جتلا نيني نفو بنا سوكو كامل لون فهم ما يسكت أقول شيء كده ما سوكو donc ni mo min banata ebe mu ne ibi makun ay makun tew o ko ratna no nyedo atak ko ko takribu tiska ke no tigi no che mbana fama tughni al ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun yani prévu dalu o te fanya mo yeminu ntila libera transo sawa'un alayhim a andartahum am lam tunziru la yu'minun donc mo do yere de do chugala takribu tiska ke fembe no ngere an go yoro fam de o ye fando fana be guluwu be sika ke danteme be sika ke sabe ka takribu india gabuy ante nyonye pew guluwu be ko dola eta soro tiendo dina mo do islamedo ma ya danteme ay danteme do kala ina ala kala sallallahu wasallam minu no ni dogo ko ale be ale tina muso furu tuguni dogo no ne be sube jonti suno tuguni do yere fana ko no ko ale be talib ala kala mo ako ale be sirala ne be sirala ne katme beka aw beka wane de bala donga te mo beka mais ne ko ne be muso fu wane be do su wati do jo mais su wati do suno ko sebe ay la ne ga yer masire 10 minutes de do ah 10 minutes maso ba nga xamsu de kay donc c'est ça ni yoro la ala gele kuma mi fo ak segon même mo ga utashi lo ko sebe ala gele nga kuma mi fo kuma la bana akuma ako famar raghiba an sunnati falaysa minni ma ko rejuma be fa nga fuyi aw fleni koyin aw be dina la ma fu kutalo mais we dantema mi ke tant que nous beti tant que nous kuto dantema kan una ale koni te tasra nyuma kelen kan o ma bode mais o tsiga nyoma nyi tasra nyuma mi ale bo ko tsiga nyoma ya ay o kuma la jawra minye aw benne konga aw tine ko chugo nyuma na aw aka ta chugo mo voilà donc gulu be siga bon gulu de ma chama fana soro dina la bi dantema do kela koin kono kela kono ka danteme ka do fara ima ala gaba farisa la ko la tatruni kama atrat an-nasara isa ibn maryam wa inma ana abdullah wa rasuluhu aw kana ne mele ka danteme ke ne ka ko ina fo chrétien min ga isa la kada ka ne chide ne nyala ka join donc ay ni fuye parce que aba don do binana misala bon ni sheku gogo sabon ni mo gogo ko ala kre chidi ko ala kili boyno manga no fo no wa mais na danteme ke wula an bɛɛ ɲɔgɔn ye ciden dɔ kɛ awɔ ne ko ciden dɔ ko ciden dɔ munna an b'a fɔ ɲɔgɔn kan a ye dantɛmɛ de kɛ aw tagama cogo man ɲi a ye dantɛmɛ min kɛ o bɛ fɔ a ye de daje tɛ kɛ o kan dɛ alhaqu ahaqu an yuqal tiɲɛ ye fɛn de a bɛ fɔ de nin yɔrɔ la fɛn dɔ bɛ yen ne bɛ fɛ an ko o yɔrɔ fana faamu kosɛbɛ 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 o ye alakira alayhi salatu wassalam yaro cɛ seko kuma dɔ fɔ minnu jaabi yari n ka segin ka taa o jaabi a ko aya in na huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah comme shabu yɛrɛ dare ne bɛ dan mais warasikhuna fil ilmi wawi yala atfu do walba istinafu do yɔrɔ shabu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɛ bɛ dɔnbagaw ni ɲɔgɔn cɛ la mais yan mutashabiyatu min fɔla yan ala ye fɛn dɔ de fɔ ala ko wa ma ya'lamu ta'wilahu illa a ye sisinaw de kɛ a ye sisinaw kɛ a ye jɔn fɔ yen a ko ale yɛrɛ donc ni mɔgɔ min tali da don subuha ninnu na ala ko ale de bon an ka jate la anw min kan o de ye k'a fɔ ko warasikhuna fil ilmi k'a fɔ ko k'o atifu ko fara ala kan ko in dɔnni na an t'o kan an b'a fɔ ala ko illallah ale de kelen y'a dɔn ifa y'a fɔ bi taakid awɔ ale de y'a dɔn a ko illallah de a bɛ la ilaha illallah c'est fɔ ɲɔgɔn b'o la donc fɔlɔ nin fana b'o cogoya kelen de la sisan anw nana yan tɔyi an nana yan an bɛna min fɔ an b'a fɔ bɔn ala de ko k'ale de ye mutashabiyatu ninnu kɔrɔ dɔn bon n'ale y'u kɔrɔ dɔn ka ban munna e bɛ t'i da don o la
ni nana no nyagami e bina tieni lege donc o tieni no fana o kala sabe ka donc pour que o takribu ka ke abe bodi la ko do be takribu te se ka soro kito la de ibo blade abe fiye de ko tien fiye bo bla foro ni o bla takribu be ke tuma do la do be alla jini ka ali ni ay hatib bun abi baltata yi alla jini ka fo ka ba yere gere magan kafiru la ka tawaddudu kenu wala saw ko na se ali sumo ma ay letri sebe ka di muso makata ale ka jatila ma ko jugu ke mais ala aya jiga kan ala ko ama aw minun ko limana la kafiru nunu aka nunu mele ka fo ka ba gere wala aw be ka min nyinu fe ditiriani ni te meni ala ajara kilala umar rek me fa fa ala gere ka ma ka tu sallallahu alayhi wa sallam donc ni hali qur'an la je ala munalaba fa la yastawi khul la yastawi al khabith wat tayyib walau a'jabaka كثرة الخبث كوري خبيث بي طيب بي دائما بي فلان جاي كيولو بس كنا بين ماي فلان جاي تكيو ني على با فقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون منا با فول يعني لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب وما يستوي الأحياء ولا الأموات يعني فلو بيو تكلين رد كليا donc nous تكلين وتسيفر نونكا miye ka sunamo ni siya fara no ko kuma laba yere la juste no de tami yere ne ko mi fa ka kuma wore so parce que mi fa ka kuma kan 10 minutes wore koro de ko mais me kuma koro ka trama ani siya ka funo ngo ya ti ka fo ko funo ngo ya do ko ya fa bisika ke mima parce que yo kuma do fo ya fa tsika ke fendo ma mais c'est la boloma ambe ko qur'anay ala kuma kay be ko ti aka kene ko sebe mais on ba do abi siya kitabu ko no ka fo al qur'an muharraf qur'anay yele malendu magalundu la de abuka kitabu kono القرآن كتابو يا رب بوليره فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب من كتابين بي كتابو يا رب تقدر بي وساكي فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب ما بين غفا bon nani ni me ñoy tugudi bo si sa nako ko bo abakar mo man fo ñem fa to dala ñen den to dala men ñabala sigile men grefa be ki dafa la kaneni ne ba ana be am ñoy tugudi صعب دور كما حتى إخوانه كلنا من فوقنا نتفق فيما بيننا ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه أنا بجيب أنا نيجي منا أي نوع فلونا منا بكا لزرا دي تنو مولا تمضوا لزرا دي كدي فهم بلاد لزرا ولا وادي بنا نسيا وتاني نبي فكر كم يسوي داسنا أم تلقى ما سجى ولا منا الله تعالى الحمد لله أمي شيخو فاقولا ولا لمن دي masala ni kan ambe banjulu fana ko agola ka wala le menandi ko sebe suma ambe min fo we ka fo bi fala bi tariku ma fo fi muqaddimat al-kalam ko sebe يوم 4 من جمادى الاولى 2440 طيب كما يبلا لا من فو فلو ka fo islam be kumbi على السنة النبوية وبي على الإسلام الصحيح الصافي من الشوائب islam be kumbi في العهد النبوي fo ka beni wakati takali wakati turagataje wakati turagatanya fe mo na fara ina fala ka yara bo fatukum alayhi wa alihi salatu wassalam aga disa chamana ka foka mondum anga sigite manen kalo de kan ka ko sata tare ko ummati ala 73 firqa kullu ha fi nar illa wahida tamane na ngono ka yamo idan ala kira yara o fo ka fokishin na maba ka mondum na kla ka ta tabulu chama o de chienti yala ka mondum kla fana ka ta tabulu chama na firika kuma do be fa fango fana jatimine idan al firika wal mazhabu tikene don mako bodi na fala ko firika o tagabulo mi ngafonyo ya bi dine asulu abajula asinzine me romnunka fonyo ya do be no lo bi dine ya ju alili yoro de la ko sebe do fonyo ya mi no ba bulo fara misanu na fo sheku dama kala do la to mina ibolo mina ibolo jige serira walma fini bla sunana ka fini faraga jigi walma ona ngona chama bismillah fa lisel damnena ani ka damna alhamdulillah o fonyo ya fitinunye woti bu bisaka nyokoye tuko dola ko sebe nga fonyo ya mina do islam ya kan le asafi shadi o kila fonyo ya bade islam ya da jukorola la asasula o de na mushkila izan o fonyo na la buya wakati ngani wakati laban nuna karamogo do na wili misra jamono ni jamana worola ko ka laja ko ka takabolo gera nyakona ko solo nyakona ko tuko na sika parce que anana bunya ka se yorola fo ami marfota nyakon kamo izan buliga do na dabna misra jamana nuna ni o mo de ma bagad belebele ba do Sheikh Yusuf al-Qaradawi hafizahullah izan alayhi sebeli ka kan kitabu do boko mabadi fi al-hiwar wa at-takrib bayna al-mazahib al-islamiyya
ayo kitabu nu bo wakati mina nu ye mutamaro do ke Bahrain kasika foko islamo kasika faranyong ka mutamaro ka kardoya kitabu insara ka musharaka ke mutamaro la suma ya to baga ke kitabu kardoya shi beke ni fengelena ani Mustafa Subai nunu ni Musa Jarullah Harusi ani karam ko bacha ma wala misra fu ye betu do gla kayro do gla misra no ko daru at-takrib kam majala bo akam ko majala tu daru at-takrib yesa chama de kenna gaunda na ye ka fa ko jajal kardo yere video do ko sayna ma me ko sebe ka watla ban nona kimo do sembe ka yera ka fa ko jakale kuma ko famyade wala dana fanya labana ko saudiya karam go ko lu ko famya do na ka temaleka parce que bolo bolla mo gon no fe na fo nu dasira ma ko mena ka fa ma sika fara ne gonka utala ziyara la Iran ka alaje azaru yere shia mo ga figu do taka do ga jamia la abi kala kana anta compare ne kona ka fe chama ke ga bu balmina laban na una na ye shia bu ga ko chama wora ga min bayira ka ko tu ko na fe ala kullin ne be kuma nya blay ba jugo kuma me fo ani shegu ye kuma me fo be ko fe amna yera ka fa ko ben aka gele silamo tagabulu na yala mo fola mo masabu ni firikati kene utekelenye masabu gara al furu adini ina fa masabu maliki ni tasra ani bulu fara utekelenye tasra masabu nga bulu fara o firikati problem be me bulu fara dina bulu fara do kada dina kiti misamanunka na fa ngo yalo la ina fa maliki ni hanafiya na ngora no amsika fara no amsika kuma kasigi ka ngo nyola parce que anti ngo dine o fa ngo ti dine aslu fa ngo yai na kabila kala bulu fara na akara bare wode kala takasira isa ga bulu fara misamani wode tabisira ga me minga takasira era do de dine takasira bado lili bala sigin ko ni donko ni boko bala wode kala mushkila izan aye wuliga do mun fala ulukela summa angongo mushkila bi dine asulula kada ka banyugo ya misala do ko qur'ana mi yarab jati masor fola dine sipasmo fola nga dine fembe taroy ni nunu na ko o madafa ko sa wo do tike ka bola izana o mankele tanko lu o fra no nga ka gele tanko lu mo miria bla ka bu ngolola wa finali dine ambe mi do ka ko arkan l'islam ne ni nga sayo jol fo mata ko duru aduru juma ke mata shahra wa ba o dia bela savetai suma silbi da o ka hejini jagani sum kana ludri mais si amo ga kafi kono kitabu nga keno bolo kitabu be ina fo bugare bi salamato bolo to kamera abo kono ka ko islamia jol me fen duru kan ke mata shahra mo fo de we wilaya de fo alma metane flame nu yara o glan ka buni bolo yo ka ko ala kira ko de be kalifa o islamia jo sino re lo bolo ni jol nga tasra ka kuma shia isna sharia keren yana bil munasaba nango shia o na nya afroba ka ko shia o sisa basu muasiro la no ko shia o kala yini shia minu kalma metane flame na ala kira ko fe ni kura mun kera minu basi idan wolu de shia suga numbi cherle ma jien famba ni kura mun kera sisa ni kura mun kera sisa izan oluga dina josen kafi kono arkan al-islam abe na riwaya uba adabila kata ala kira sumo do era la kezban wa butanan kafago go islam josen dure kelmatu shahadata al-mamitan islam nu yo glan ubo de bla ka fago de gale katma to beka ko de gele ala mo katma to beka yoro do la kono ba go islam jo me fin sabaka ubi wilaya info ka fin sabaka flawara fa faraka kelmatu shahadata botan ke ni yoro ni fonyo ngani te bolo fara mise ni fonyo ngay de fayre asasu de wodla ibina ka fo mura kelmatu shara black era fe wodla ibina ko kitabu kelen nun kono ubi babu kirengelo sigi ka ira ka fo ko al ayman no yal mam tan flamen glan ka fo ko lo de bina ala kra ko feta ala kra ko lo ga sigi ubo lu blale ala ya place wala ka fo ubi ko to ko len do mimi ke shin ubo do mimi na keta isa ala ko le tanke wodla kuma ko dala sunya na do na am sila mi fo ka fo ko ka fara nyonga obi ga gira nyogona abiseka kinga ka gele amana ko asharti ni do mo ga bango mi fo ka fa ko fili do be fili misani do be olu biseka yafa mais fili mi ga ni do mo fili tanke ni do mo tike magani do mo bla aka gele ko ni chiatiki sa fara nyonga no ni chiatiki fara nyonga dra fo mo ko mudahana wala chiatiki de bi yele ka chia bla ka tukolu na fa nyu wa tude suna mo ka muasasa talimi yawla izan uye shia manhaju do na ayre uga kala nga fa na ko shia zaidiya ko ta shia jafariya ko ta mais iran kirangira na ko mo shia faso ba de sisa esgolo nyo na kewa kasuna mo ta odla fangele ko de do kuma kana be ba fa nga gira nyo na mais na sa pratique yoro mo iba suna mo de ba kela ga shia mo no lu yoro ka jam izan ala kullin ay shia ko kirangira na ko sebe taka bolo flower wa ta sala ka ban
taabolo fila wɛrɛ bɛ yen nɔ minnu n'a ka gɛlɛn kan n'olu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tant que n'u ka ni dɔngɔ bila o de ye kadiyaniya ye kadiyaniya min nana tileba in na sisan k'a fɔ ko alakira wɛrɛ bɛ yen nabiɲɔgɔnya babu ma dafa ko nabiɲɔgɔn wɛrɛ bɛ alakira kɔfɛ tant que olu m'o miiriya bila n'olu bɛ se ka fara gɛrɛ ɲɔgɔn na cogo di o diinɛ yɛrɛ sabula sulu ye seko yɛrɛ n'u ye munakasɛ caman kɛ université fɛn na kosɛbɛ o bɛɛ la u jijalen b'u ka nkalon nin kan k'a essayer k'a défend o fana bɛ kitabuw bɔ a kan o bɛ nin kɛ tant que n'olu ma b'u ka ni dɔngɔ nin kan an tɛ se ka ɲɔgɔn ye n bɛ sabanan min fɔ Banjugu da ma ka taa Seku ka kitabu la n'o ye Subahatun Katira o kɛra firika kura min kan o firika kura min sinsinna Mali kɔnɔ yan n'o ye firika Ansaaru Diin tant que olu fana m'a fɔ ko n'i ma bayat k'i tɛ silamɛ silamɛya mɔgɔ ka silamɛya kɛnɛyali charte olu bolo fo i ka bayata tant que olu m'o o kunna kuma nin bila ka bɔ kunkolo la n'olu bɛ se ka kɛ kelen cogo di a ma nɔgɔn isan ni dɔnbatigiw minnu bɛ nkalon kan f'u ka nkalon in de bila n'o olu pɛrɛnna wagati min na k'a fɔ k'u bɛ nkalon bila ka tugu tiɲɛ kɔ o wagati la an bɛ se k'an sigi k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka fɛn ka bolo faramisɛn tɔ ninnu an bɛ ɲɔgɔn inshallah an filɛ ka min fɔ o de ye albayinatu ye daruratu diini o de tɛ tila mais ustaz ye min fɔ nin ye fɛn min ye almasailul khilafiya ye o bɛ tila tiɲɛ bɛ caya fana exemple an bɛna don misiri kɔnɔ ka sali o tɛ wa an bɛna salimami kɔfɛ ala kelen pe de bato ala kelen pe bato o de tɛ tila alimami fana tɛ kɛ fila ye mais e donna nin da in fɛ don da da fɛ don fana donna fɛ fana donna fɛ da cayara mais an bɛɛ bɛ na alimami kelen kɔfɛ an bɛ ala kelen bato donc bolomisɛnninw bɛ caya mais hakika susu de tɛ caya an y'o de fɔ yan ko bayinatu ninnu olu de tɛ caya o y'o jaabi ye alhaqu la yatajazau fima yata'allaqu bil usuli ala ka limaniya dama ayiwa hali kullu khata'in yu'fa koske yafa bɛ kɛ junubu bɛɛ la wa nin jaabi ye min ye an ye nin de fɔ aw ye kuma caman fɔ sisan fɛn b'a to an tɛ se ka bɛn nin ka kuma ɲɛna o yɔrɔ la nin kuma fila bɛɛ ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la nin kuma fila bɛɛ kɛra ilimi yɛrɛ de tiɲɛ la nin ka di ne ye quoi voilà mais yɔrɔ min bɛ yen nin b'aw jaabi n'o ye aw ye fɛn fɛn fɔ nin ye wulatu ka yɔrɔ de ye non sunnamɔgɔw la wulatu b'u la mu'tadilu b'u la c'est-à-dire minnu bɛ kuma fɔ k'a dama tɛmɛ a bɛ sunnamɔgɔw la minnu b'a fɛ ka zizmiliye k'a fɔ k'a nɔgɔya kɛlɛ t'a la o fana b'u la o ɲɔgɔn fana bɛ si aw la minnu b'a fɛ k'a gɛlɛya k'a dama tɛmɛ fo ka mɔgɔw kɛ kafiri ye o yɛrɛ fana bɛ yen nɔ mais minnu fana tilennen bɛ u tɛ kɛlɛ kɛ hali b'an fɛ Bamakɔ yan bi a bɛ yen siyaw bɛ na yan ale yɛrɛ b'a kalama bon minnu ka gɛlɛn an b'u la dɔw bɛ yen k'ale sen tɛ gɛlɛya in na abada ka sahabaw neni ka nin kɛ tan k'ale t'o kɛ abada donc nɔgɔma bu fana la donc an kana fɔ k'an b'a bɛɛ gosi bolo kelen na non n'o kɛra baara bɛ tiɲɛ dɛ aw ka kuma na an m'o yɔrɔ wala ma ɲɛ dɛ wulatu ni mu'tadilu na n'i y'u kɛ kelen dɔrɔn a tɛ ɲɛ minnu ko kuranɛ bɛ yɛlɛma n'i ye mun kuma ye tan k'a fɔ ko aw b'a fɔ ko kuranɛ yɛrɛ ko yɛlɛma b'a la i b'u ka wajibi mɛn su ni tile t'a mɛn mɔgɔ dama bɛ yen wulatu dama bɛ yen u ye kuma fɔ i b'a aw b'o ta ka si a bɛɛ gosi n'a ye o fana tɛ ɲɛ dɛ an ka tiɲɛ fɔ ne tɛ siya défense ta an bɛ tiɲɛ de kan an b'u ka wajibi lamɛn su ni tile an t'a mɛn la i b'u lamɛn su ni tile t'a mɛn yɔrɔ si ko kuranɛ yɛlɛmara ni mɔgɔ dama min y'a kɛ o y'a kunko ye a ye kuma yaso kelen na mais ka t'o borosi a bɛɛ kan n'o ɲɔgɔn kɛra sunnamɔgɔ la a tɛ ɲɛ de ala ka limaniya d'an ma voilà o y'o yɔrɔ bɛ yen sababul khilafi aljahalu o kumaw ka ɲi الخطأ اتباع الهوى نكمل بكاين ولا بيتبع الحق أهواءهم أحسنت جدا أهواءهم كان ينكف أهواء بشيء أي بني سشيء أو لا تكما يكون تمام بسنا موفر في نو حقيقة no an ye sunamɔgɔ dama dama an bɛ ɲɔgɔn sɔsɔla masala la bolo minɛw ni bolojigi k'a fɔ ka misiriw tila mawuludi bɛ daga an yɛrɛ b'a la an kana taa gosi k'a fɔ hawaw kɛ hawaw bɛ fan fila bɛɛ de fɛ al'amalu bil hawa a bɛ sunamɔgɔw fɛ a bɛ si aw fɛ hadihi hiya al-haqiqa ala ka limaniya d'an ma n'a sɔrɔ ma yɔrɔ min jaabi n'a ka gɛlɛn so fɔ an ye parce que su'alu de nafa ka bon o to ka ɲininkali ustad Oh, c'est très bien, c'est très bien. Soufia ani Salafia, bon, abena botem kono denga che. Abena dobe ga dobe ka erla. Mi yu boye ba lonwa. Jamaa ni ambe firqa ma firqa ka girin ka timi ni jamaa kan. Nan ko islamiya jamaa o de jamaa belebele. Ambe jamaa ma abe ko mi tomu be to do la bibina jamaatu kaza jamiyatu kaza ambo dema. O te firqatu ka girin o ka pion. Bon, Soufia te date ka fo firqatu minu ni khilafu donu la aqida la histoire kono ina fo aywa ash'ariyya ani salafiyya na nyono anta jato de fe parce que yimana Soufi fenfenye imma ka soro malikiyya don woni ka ba ash'ariyya kan donc on tout damata olu be tugo nunu de ko
bala yokmani fa firqa yere belebele o ye al ashariya tawhid kono ani salafiyya uldi ka ide fura nyonko donc sufi se ka blawdama parce que lu fana tugele men ndoko sufi do kelembe salafi ide kan sufi do kelembe ashariya ka chambe ashariya de kan ne ka kuma ko rodeni wabe voilà bon c'est ça amena c'est Abu Bilal ka kuma mase ka besebe Abu Bilal ka kuma do bien al-Qur'an muharrafun an yujabi c'est ça non ok nan kana si abe gusuni ci ko sidla parce que ambula mela suni clé anto meluda ko fo Qur'an yele mali anto mela ni mo dama ya ke ka livre de la ko yokun ko antna fo kambe jama bela jelen gusuno ye silame do ko kambe silame be nana o tenyade an kan janto ko nyugo defo de budina kono ala ka limaniya damma o bako silame dama marata ka ta misiru ti wala amba ko silamo be ko silamo munu ya ka ta fo liya ke o tuta to ma mais ko musulman aw dumbo atigu tolo aya fo karsaw biya ke silame be ya ke wa ala ka limaniya damma idan al khilaf fi al asasi ay walika kuma la ko fo nyugo nya be sursu bawdilla o kuma ka bon ko sebe ya famu ko me shi aw fe no e ba ko wilaya ko yu ka sursu asulu bawdo de bo fo nyugo ya bodi suna mo chola ko bem se ka ke chudi ni kuma da faka bo ko sebe ka fo ku ye islamiyat lomo fo ma fo ko durde ba ku ya folo folo ke wilaya yo mo ni kuma nunu sanno ambe kum an yere be ka kuma be min no fo yere de ni nyew ma huwa dalil intaha an ko al bayinata kaira ne ya fo kuma kono iko ko ninde don ay ya pas de problème ayira abe bayinatu yoro dum kono nata kono amba fu yugulu ke mo fen ko la ti dine ko ikra sunna mo ikra shi ayo ambe bayinatu de yiri la ayira na kono huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun tayira nay man kambe ban abe fen fola aya yira nay surtout man kambe ban donc na ma se kaye na au de tinyele kele oben ben ka gelen ko yetnya me ben be se ka ke ere yo fostano wo nyana ko sube ika kuma kono ben ka gelen ma be se ka ke Abu Bilal ya fostani kuma nyana ko sube ikani chega ikana icha kono to ndala kalimani adama bon ni be muhawalatul qaradawi fana minke qaradawi qaradawi minke korote kanka dabla ko do ya essayer amanya anka dabla non qaradawi hujja bola haralu ateka bna tundi akakanka minke ayake an fana kan ka min an flan ba kala sala haralo an fana abisa ka an fana bi kishi bo karamo be kan ka wuri ki she danke wasa benka ke na manya ibule ba fo nya isa manya me qaradawi ya ke amanya an fana take qaradawi kan be kishi la haralo e be kishi godi non ale ka tunga timika ale ya radi akuma ma abisa ka na bala tenya men ala ya wajibi kan ka dlanika beta dlanika e bi sigi ka fo qaradawi ya ke khutman ta ke parce que amanya bulu non qaradawi ya radi kishi ka be fa ki ran kishi أي منك بركة لك لمن يدم إذا ممكن ولكنه صعب أو يفنى فوي القاديانية يفنى تافو كنا وبكنك الإسلام بالبيعة بوفنا تافك عند دبي كوكمنا بس خلافك تشكوج كنا تافو أو يهودا دولا أنت إندا دولا صلى الله محمد وصلنا نعلم بيسي سام نقبل نعلك إسكي مغني مغبسي كبين مغني مبالا كأبو بكر سيرجن نني كعمر نني كعثمان نني ولا كعائشة نني إسكي مغني أردت بسي كبين إسلامي على وا o tise kake abada me mumbu chele note Abubakar nene note Umar nene note Usman nene no fokuma ko no bise ka be munun ka ide itidaliye suna maula munun be dine foka noya shi aula munun ba foka no yu deba bise ka be men be ande nofe munun ku ba ke jagele nyaay kwante bem bali yesrebe yu ku ko ila haralo ala bonyin kala me ka foka ba be de bosu bloke na ka fla se ka be o te neto ka bada noya be fanfla mi fo lu bise ka be e munun be na yansan ko mundo an yon fam ka so nga tasra to keleni ko sebe mo chaman be na sun tle ba so tasra be kan mais il va so ale ka tasra ya noya ne fa ka tasra na yo an yon fam antara noya refe nyoko kele an yo bala ye kafiri en de ka an yo bala an sera ka be mais ye kafiri ne kafiri o be se ka be chugudi ni ngal do be o be ere kan an ba do temu ngono ere fleni abe komi wakati jando temena mo do so la hali mun ye ere neni ka so be chi ka cha neni ya ne yo fonga karane ko mashikana mo jabi ko mi ni be dine baratan bi re farko di alama ne afere amena be ka do fo mo mashikana fe fala ati fu abe ke 200 mina ala be do fem ba de franka nya be korosi iba ke 100 mina ibe karo kele me ba ala be ko bilbil ba do kenye o do be kenyere de ala che gaibu kono o be ke fana kene ga tuma dola o tuma hadi ka do fo ma karne tuma dola abe ngani mi fen do dim ala yoro quoi nya fara bema ala kalimani ya an karamo ko banyu e tuma fe ka nyi ngal do ke ame kuma di imam liti ala ni kala se ka ke mo ya nya me ga kuma nyo fe da iba ga na ko en flan do fe donc mo ko yoro fam hali mo me video e ga don aga majigi le ato na sigla donc aka ga fula ko sobe amadi la ga do fara ka kadru ka yaro ya ne be fanga fe do fo mi e shia ka
point yɔrɔ ye yɔrɔ i ye 5 minutes di yan kosɛbɛ voilà donc a filɛ 29 degrés awɔ 25 minutes voilà sisan 5 minutes comme awɔ de yan waati tɔ 25 bɔ sisan point fɛn dɔ de bɛ yen siya minnu bɛ Mali la yan ni sɛku yɛrɛ ninnu dɔw bɛ baara kɛ sɛku ka jate la u bɛ fɛn siyaw bɛ min fɔ ko siyaw b'a kɛ ko minnu b'an fɛ yan k'u t'o kan k'o kɛ o ye sɛku ka faamuya ye ala bon n bɛna misaliya dɔ ye kuma in kɔnɔ sɛku ka faamuya la dɔw kɔni bɛ yen an ka kɛ ten dɔw bɛ yen mɔgɔtadiliw don ale yɛrɛ n'olu bɛ teriya kɛ o dɔw bɛ na fɔ a fɛ yan ala dɔ la nka an ye fɛn dɔ de jateminɛ siyaw fɛ yen n'o ye tuqiya ye masalatu tuqiya u yɛrɛ dɔw b'a fɔ ma ko taqiya o ye ka fɛn dɔ dogo i kɔnɔ i bɛ fɛn min yirana kɛnɛ kan mais i bɛ taa sɔrɔ o t'i kɔnɔ quoi walasa i ni karisa ka se ka ɲɔgɔn faamu an ye siya dɔ ɲininka a la don dɔ la an ye siya karamɔgɔ dɔ ka débat fɛ Ibrahim Jakite bɔla a kalama a ko ne k'a ma ko dalu jumɛn b'aw bolo nin na ko fɛn dɔ min bɛ bɛn k'a fɔ mɔgɔ bɛ fɛn dogo i kɔnɔ ka o contraire da kɛnɛ kan ka taa sɔrɔ silamɛya la an b'a kɛ i n'a fɔ nafigiya de a ko ala ko kuranɛ kɔnɔ لا يتخذ الكافرين المؤمنون لا يتخذ الكافرون لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى bon ni gala ka dalui ka fogo anga ma ngon de dalu kene ma ngam me fa mi fo tuqiya be shia o bolo o kama hali malita nu ya dalu ba mbolo o rek de karamo minun ko dalu ba mbolo ku be ka tuqiya kana ko do la anya dalu kene man de sura ate ka foko anya kuma mine kere fete ne an wulla ka ta recherche ke Ibrahim ya shiri don do la akramo ba do ko malle se ko re do ba do ngante to fo de ke voilà ako ko ale te so abanene ko tali ka programme na fiu ko na dalu ba mbolo kan na nay adonga ma wulla kata fo sugunun kura la fo radio bengana kata ko ma ko émission ke wala sa kase ka prévu mindo na ma a fo ay ka fo o yere ki kuma kala me na ko ko na ibane na ko chento donc andara so inde nyini ma donc ma so yin soro li gelala parce que a thème kunte son nunu na quoi bon les thèmes de son nga fo ka me son besang kanu la me o de gumbo na donc wo son gele ke me saba ko na ko na me jama da ko ke me biduru anya tuy mais ko fe Ibrahim nana so yin soro ni mo do ka sray anya bla groupe sa fa ya la me makuma wallahi de alay akela o yere sheikhu do mbaga fanay o re kama tuqiya min be shiya bulu ni ko kibe kiri bol shiya gandro ka kete non husnu zonu tanu e chendo malere kono min be ala de ado mi hadi sahaba un ni roy shiya kramo be mi wajul ke ne bado ayre fatula sisa udi la ka kangar dani ala ko ambe ku gadem sonu kumulo yele ma parce que boy kalaro la ambulu mais aya to yele makabo abakar la ka to ke Jaafari burda lube nere bulu bon ani fana ay kuma min yere fone téléphone na fana nere bu don Allah subhanahu wa ta'ala no che minye muminu ko ka fo Qur'an be yina tu te soso bon amba yi ka fo shiya ba soso parce que amba fo ko Qur'an be yina tu ya gira ko Aisha jelendo ala ko ulaika mubarrauna mimma yaqulun u jelendo ka bo fembe ga fu mais shiya ba kan shiya isna ashariya bidabt ka fo Aisha nogole no shiya fembe mana fo ya malen ko Aisha nogole da kuluma del go fo abika tuqiya de ke wal mati shiya do kada ka dalube hal ka fo ko Qur'an muharrafi mufidu e min fo mufidu ko wattafaqa al imamiyya yana ma fo ko wattafaqa al imam oye ay ala anna al Qur'an muharraf ya fama hatta ni'matul jazairina ngono e min fo fana imama kula ko man ankara al imama kaman ankara an nubuwah niye cheikhu taifa de parce que cheikhu fi cheikh mashayikhu tlane mu no jere cheikhu do ko cheikhu taifa we marji'u de mo be sigi mo minu makata dine re tawbulo nunu o mashayikhu de cheikhu tamul malami selu ma folo ciala donc ambo de ga kuma mna wa wal ma yeme ga kuma nyagami bal na e afo ama fo bo e ko ke ba le ko ale du inde fo ay ne fo wa hal kafi ko don la ne kafita ba ju bola kalama ni kafi dans 5 ans ka farasu bonona kata farasu yoro laje ni mo babu chamani babu mimbe ni be fanga shia ke ni ngala na le sigile man nyokoro o babu do ko babun anna al a'imma ya'lamuna ma kana wa ma yakunu wa annahu la yakhfa alayhim shay
wallahi kuma kono tani ko imamu nunu gal mam tan flay u be fendo min kala ko o be fendo min ga ke wa ka fo foy teddu la fana bala kufru qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah donc amba afami a tuga mina amba yi an shiaw ga nyonye balia ateka fo ko mo do ko do bula min ya gela bebe naka ata mo minutu shiaw benaka ko shia mimbe ni mo no ko misika no famia o shia zidia de ni tala kitabu kono be shia zidia drone de fo ka fa no drone pe de misika no fam malo zidia fana o yere takedu la tajidu ma aslan itu soro yere o me yamani o me baharen fa ve sisa wore afan chaman tunna fanga be shia mina die yere kono bi o isna sharia be iran wo de kololo na le me malla donc anulu kon ga nyonyi kan kuma intu da adum da luba mbolo o ka kara mo bam yere nu sore bay anya me adabe ga sahaba ni ni o kon ya fo ka donc o akbar dalil sakura